Pasukan elit Amerika sendiri mengaku yang dorang pergi perang di Palestina tu bukan perang, itu genosida. Gila guys, gila sumpah lah. Sebab negara Perancis ni salah satu yang paling menentang tentang apa yang terjadi di Palestina tu. Gila. Ending the Di war depan must be PBB our guys ya. utmost Dia orang priority. besar, markas besar PBB We must- guys ya. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again yang komen react. Boom. Okay guys, Indonesia sekali lagi mencipta sejarah pada 23 September 2025. Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan dunia di markas besar PBB New York, Amerika Syarikat. Tanpa selindung, beliau menyatakan dengan lantang, Palestina harus merdeka. Indonesia tidak hanya mengutuk, Indonesia menuntut tindakan nyata, segera akui kedaulatan Palestina, hentikan kekejaman terhadap rakyat yang tidak berdosa. Presiden Indonesia Prabowo Subianto beri message ini jelas kepada dunia, jika kalian diam, Indonesia tidak akan diam. Dan pada hari itu juga suara dari Indonesia jadi suara paling lantang di ruang sidang New York di Amerika Syarikat. Jadi guys, tanpa perlu kita buang masa lagi, jom kita terus masuk ke video tersebut. Stay tune. Saya ulangi kembali di forum ini. Sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi. Jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Tapi Presiden Indonesia akan terus berdiri bersama Prabowo ini Palestina. berani dia bersuara guys ya di hadapan Perjuangan orang. ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia, bisa bersatu. Betul. Marilah kita atasi perbedaan kita. Marilah kita atasi kecurigaan kita. Marilah kita atasi rivalitas di antara kita. Marilah kita lihat hal-hal yang penting, yaitu keselamatan umat Islam Di Palestina. Wow. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. Wih, tapi baru-baru nih Prancis guys ya. Prancis ini aku boleh katakan perkara yang paling menakjubkan yang terjadi. Prancis mengiktiraf Palestina itu sebagai sebuah negara guys ya. Selama ini Prancis tuh dia punya presiden tu, aku tak tahu siapa dia punya presiden, tapi dia punya negara memang susah mendukung Palestina. Tapi pada kali ini di sidang PBB yang pada kali ini Prancis buka mulut, dia dukung Palestina guys ya. Alhamdulillah, ada lagi anggota baru yang mendukung kemerdekaan Palestina kan. Semakin kita bersuara hari-hari ini kan, semakin kita bersuara, kita menyuarakan tentang kebebasan hak yang ada di Palestina, makin ramai orang ternampak kan. Jadi makin ramai orang menyuarakan juga, sampai mungkin terbukalah pintu hati Presiden Prancis tu. Okay? יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים Takkan negara Palestina bilang si Netanyahu. לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. Terorisme konon. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים. Tengok dia bilang apa? Negara teroris. Mereka negara teroris. Budak-budak tu, yang anak-anak kecil tu teroris jugalah. Kepala bapak dia memang. וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. Kebijakan diplomatik kan. הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ונמשיך בדרך. Dajjal memang. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו, המענה הזה יינתן לאחר סיבים מארצות הברית. Pula negara teroris. Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina. Sudah tiba waktu
Jangan kita sekedar berdiskusi. Rakyat Palestina membutuhkan suatu Sialnya. keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras dan akan dikirim tergantung dubes Palestina Sian, yang guys, ada di Indonesia kapan saja bisa dikirim. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain. Tapi Presiden Prabowo ni kan, yang aku nampak lah, dia salah seorang presiden yang daripada Indonesia yang cukup. Sebenarnya semua presiden-presiden Indonesia ni mendukung kemerdekaan Palestina, tapi di antara paling garis kerasnya boleh katakan Presiden Prabowo Subianto lah. Presiden Prabowo Subianto ni tentang pasal kemanusiaan ni memang one of the best lah, one of the best. Mantan tentera Amerika Syarikat mengatakan My name is Alan kebenaran. Sparrow. Ya, I was pula with dah. the Special Forces Group. Oh, pasukan I was khusus ya. with the Commanders and Extremist Force of B-23. Hmm. I was a sniper, assaulter, and a breacher. Saya adalah seorang penembak jitu, penyerang. Oh, I did 3 rotations, 2008, 2009, and 2007. Combat missions on all of those. I know war. What's going on in Palestine right now is not a war. oh. It's not. Betul. It's the dehumanization, it's the genocide, it's the ethnic cleansing of a specific people to take their land. This Pasukan elit Amerika sendiri mengaku yang dorang pergi perang di Palestina tu bukannya, itu bukan perang, itu genosida ataupun macam berkaitan benda-benda apa ni, berkaitan kaum lah begitu, lebih kurang. Kalau genosida ni penghapus bangsa, kalau aku tak silap genosida ni. is not war. These are people that are defending themselves. I see this constantly where people are just repeatedly dehumanizing these people. This is wrong. And there's nothing more American than speaking out against what's wrong. I can't tell you how many times I've seen horrible things. And this takes it to an entirely new level. The U.S. taxpayer is paying for this, which makes it even more frustrating. I'm paying for this. I'm seeing what's happening to this. This needs to stop. This needs to stop. Pasukan elit Amerika sendiri Whatever kata you can guys do, ya. Anything. This needs to stop. Presiden pula, pasukan elit guys ya, pasukan elit. Gila, ada pula yang komen di sini. Lucunya video ni, kepala bapak kau lucu ya. Indonesia siap dari segi kemanusiaan. Presiden Prabowo tegaskan sikap Mengirim Indonesia bantuan terhadap ke Gaza. Palestina, Kita siap juga bantu sudah Gaza mengirim tim sekuat medis tenaga. yang terus bekerja di dalam Gaza dan kondisi yang cukup berbahaya. Rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Tapi ada rumah sakit kan, rumah sakit Indonesia di Palestina kan? Kita dari kesehatan TNI yang bekerja di situ. Kemudian kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Enggak bah, baby kecil, pemerintah Palestina, anak-anak pihak-pihak kecil. di daerah tersebut, bagaimana pelaksanaannya untuk kami Mengevakuasi. siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. 1,000 guys ya. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Betul, setujulah. Cadangan Presiden Prabowo ni, dia mengatakan ambil yang orang-orang awam di Palestina tu yang cedera, bawa balik dulu ke Indonesia, ubat orang di sana,
bagi medis di sana, dan selepas mereka sudah sembuh hantar balik ke Palestina kan. Itu bagi aku satu cadangan yang bagus lah kan. Lagi satu kan, Indonesia ni salah satu negara yang paling lantang menyuarakan tentang kebebasan hak-hak yang ada di Palestina, dan aku doakan juga Indonesia ni akan diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka selalu membantu guys, selalu mengantar bantuan, tidak kira daripada segi apa bantuan pun dorang hantar sia. Macam Ivan Gunawan tu, kan ada kan aku buat video tentang Ivan Gunawan tu, walaupun kamu nampak dia begitu-gitu guys, tapi dia banyak membantu orang Palestina guys ya. Sampaikan dia mengirimkan 900 juta rupiah kalau tidak silap ya. Presiden Prabowo Subianto memberikan standing ovation ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negara yang mengakui Palestina sebagai negara di KTT PBB. Gila guys, gila sumpah lah. Sebab negara Prancis ni salah satu yang paling dulu paling melawan ya, paling menentang tentang apa yang terjadi di Palestina tu. Mereka pun mengakui yang Palestina tu adalah teroris. Tapi sekarang mereka sudah mengakui negara Palestina tu sebagai negara lah. Aku cukup salut lah. Presiden Prabowo memberikan standing ovation ya. Mantap. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Salut lah Emmanuel Macron. Salut, berubah sudah dia punya pemikiran. Salut. Jadi sedih coy. Aku rasa sedih lah terus. Aku bukan sedih yang sedih-sedih, tapi sedih bahagia kan, kerana aku tahu yang aku dari dulu aku mengikuti tentang perkembangan Palestina ni macam mana. Dan aku tahu negara-negara mana yang tidak suka dengan Palestina. Tapi apabila Prancis ni salah satu negara yang betul-betul pada dulunya tidak mendukung kemerdekaan Palestina, tidak mau ambil tahu pun tentang apa yang terjadi di Palestina, dan suka menentang dengan Palestina. Tapi pada kali ini, pada sidang PBB pada kali ini, mereka mendukung, dan mereka pun memberikan dukungan kepada Palestina. Serius, aku sedih. Aku bukan sedih-sedih macam sedih-sedih yang sedih begitu, tapi sedih macam mana, happy gitu. Happy, bahagia sebab nampak Perancis pun mendukung sudah kan. Daripada yang betul-betul kita nampak yang betul-betul menentang tu, sekarang mendukung so guys ya. Of Portugal, I now give the floor. Ini sidang PBB ni. Indonesia. Presiden Indonesia tu. Ini yang aku mau nampak ni. Sidang PBB. Lu bakar rokok lu kita. Jadi mantap sikit. Wish. His Excellency President Emmanuel Macron, President of the French Republic, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, as the co-chairs of this distinguished meeting. Co-chairs, Excellencies, distinguished representatives of the United Nations, I wish to extend our deepest appreciation and highest regard to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart sepenuh hati kami mengenang tragedi tak tertahankan yang sedang berlangsung di Gaza, the rukun nyawa tak ongoing berdosa. unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding. Catastrophe.
with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates Sekali lagi its menegaskan commitment kembali komitmennya terhadap to the solusi two-state solution two-state solution. in the Palestine problem. Aku ada dengar tentang Only two-state the solution nih guys, two-state cuma aku will belum lead to peace. nampak sepenuhnya We tentang must apa yang dicadangkan di two-state guarantee solution tuh. Statehood for Palestine, but Indonesia also declared that once Apa mic Israel recognize mic-nya dah bagus. Yang memberikan the dan independence kenegaraan and the statehood of Palestina. Palestine, Indonesia will immediately recognize Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan bagi keamanan Israel. Deklarasi New York telah menyediakan jalan yang penuh adil. Oh, aku faham sudah two-state solution ni macam the mana. state of Israel, and we will support all guarantees Maksudnya two-state solution ni begini lah maksudnya kan guys, kalau seandainya Israel mendukung yang Palestina itu sebuah negara, maka Indonesia akan mendukung yang Israel itu pun sebuah negara, betul kah? Kalau aku salah For the tolong betulkan guys ya. of Two-state Israel. solution. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states Negara terkemuka di dunia yang telah mengambil langkah of the utama world ini. that have taken this France, Canada, Australia and France, Britain. Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Gila. Ending the war Di depan-depan must be PBB our bagi ya. utmost Dewan priority. besar, markas besar We PBB must guys ya. overcome hatred. Salut fear. aku sama Presiden We Indonesia. must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Nampak mati pula. Nampak mati pula mic tu. Oh, memang ada isu. Mati mic tu guys. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Salut aku dengan Presiden Indonesia Pak Prabowo Subianto ni guys ya.
Tapi aku dah tahu kenapa tiba-tiba mati mic tu di minit yang tadi. Aku dah tahu minit keberapa ni, minit kelima kan tadi mati mic tu. Cuma ada mungkin yang kita tidak dengar lah apa yang Presiden Prabowo cuba sampaikan. Aku cuba cari komen-komen, tapi komen-komen pun tidak dapat bagi aku jawapan. Mic-nya memang mati guys ya. Banyak orang kata di sini di komen ni mic mati guys ya. Tapi aku salut dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden Indonesia ni, kerana mereka pula dia berani menyuarakan isu Palestina ni di sidang PBB ya, di markas besar PBB di New York, Amerika Syarikat guys ya. Okay guys, jadi sampai situ syala reaction aku tentang video Presiden Prabowo Subianto, Presiden Indonesia di PBB, di sidang PBB guys ya. Dia menyuarakan tentang Palestina ni. Okey, kesimpulannya adalah Indonesia sudah bersuara, Presiden Prabowo sudah berdiri di depan dunia dan nyatakan sikap Palestina harus merdeka. Ini bukan soal politik lagi guys ya. Ini soal kemanusiaan, keadilan dan harga diri sebuah bangsa. Kalau negara lain masih diam, Indonesia sudah tunjukkan jalan. Malaysia di mana-mana lah yang menyokong tentang Palestina ni kena berdiri bersama Palestin dan bersama kebenaran. Kalau kamu setuju dengan perjuangan di video ni, kamu perlu like, komen, subscribe dan share. Okay, jadi sampai sini share reaction aku dan see you next video in comment record.